To jak tak powiem, tak...
For boys and for girls. Hold on. Chiuso di Pidona. Κανόλι, μην κλείσει και χτυπήσεις. Κάτσε μετά. Saçsa çıktı sokacak. Pejade Sonra veriyoruz. Hadi problem. Sonra veriyoruz. Okay, bro. Петя, а ты сдохнул? Можно ли ты погодя? Ты que ser um queijo, viu? Olha, não vi para nada.